Тугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 1 ноябрь 2025 Бишкек шаары Алтын Казык мал базарын көргөзүп берели. Сиздер каналды колдоп, тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Тугандар, Алтын Казык мал базары ар күнү иштейт. Кой базар, семиз жылкылар, бука бодо ар күнү иштейт. Тугандар, келип, алып, тойлорго, жакшылыктарга алсаңыздар болот. Ашканасы экен бул Алтын Казык. Анда эмесе кет көрсөтүп берели. Мына заманбап деп ушуну айтат. Навестерди астында, мына навестин астында. Семиз койлор могул канча калды экен? Көрөлүчү. Тачкага салып атат го. Сурайлычы. Байке канча калды? Саттыңыз кандайсыз? 20-га. Семиз экен, э? Семиз. Манаки. Жакшы. Сиздерге айтыңызчы, баалары. Бааларыбы? Жүз аяктап кичине баа көтөрүлө баштады. Бул жерде 11, 12, 13төн өйдө кетет. 11ден өйдө. Канча миңге чейин сизде? 11денби? 18 миңге чейин. 18 миңге чейин. Каяктын койлору эми булар? Семиз. Тоң районунун Көл, Ысыкөл. Ысыкөлдүн Тоң районунун Аксай деген айылынан келген койлор экен. Жакшы. Биркалар болсо Нарындын Атбашы району. Атбашыдан Нарындын. Жакшы. Сода жакшыбы, элдер көнүп калдыбы туган? Алхамдулилла. Номер айтып койсоңуз болот. Эгерде сой издегендер болсо, балким 508 058 139 139 853. 853. Доставкада бар бай. Бар, ичинде. Мына доставкалары бар экен. Мыякта да бар экен. 12 жарым таластыкыбы? Ошот. Койлор 15 миңден. Таластыкы мына, достор. 706 85 90 номерлерine кайрылсаңыздар 24 саат бою иштейт экен. Мына жылкылардан баштап көрсөтүп коюн тугандар. Мына бир тугандар мындай күндөрү келсеңиздер деле болот. Бүгүн ишемби күнгө мына тизип койгон жылкылар. Кана бир тугандан сурайлычы, кандайсыз? Ва алейкум ассаламу рахматуллахи баракатуху. İşleriniz жақсы mı? Kana жылқыларыңыз? Жылқылары мояк жақта. Сиздики ушулар семиздер, Семиздер. Кана канча баш бар, туган? Мойерде 6 баш бар, сарайда 50 баш. 6 баш. Ат корунга 50 баш бар. Кысказы семиздерди таап бере берет буйруса, мынакей. Сантарашка молар. 1,5 жаш. 140 миңден. А 1,5 жаштыктарчы? Канча миңден? 100 миңден алат. 100 миңден үйдө экен. Булары? Булар бейлер. Канча бейлериңиз? 140 миңден. 140 миңден. Семиз, Номер айт. Айтыңыз, айтыңыз. 707 07 33 26 42. Кайрылыңыздар. Бышырып берген жерлерибиз да бар, базардын ичинен союп дагы, бышырып дагы берет. Бойну тиякта, бойну, Бойну тиякта. Базардан союп берет, бышырган өзүбүздүкүн. Сүйлөшөсүздөр, өзүңүздүкү. Мына казандар бар экен. Достор, сиздер алсаңыздар эле болду, биян келтирет экен. Мына жылкылар. Атбашыдан алып келген. Кайсылар? Ана Атбашыдан. Ушулар, сиздики, мына бул байкеники. Экей пүртөтүп карап коесуз. Мынакей жакыныраак. Семиз канча жерли чыгат эми ушул? Туган таман, Баасычы мына семиздери. 160тан. 160 миңден. 160тан 155 чейин. 155 миңден 160 миңге чейин. Семиз, Семиз деген. Булар канчаны туугандар эми? Жашпы? Жаш белер, орто белер. Сиз дагы номерди айтып коюңуз, туган. Бул номерди эле мында алсак. Кана? Болду. Мына 507 38 88 84 экен, Азамат. Азамат деген жигит, Атбашыдан келген. Кана жүрүңүз, көрсөтүп коелу. Жылкы өтө көп. Ушул номерлерге кайрылсаңыздар да болот. Байланбас тайлар. Булар канчадан? Быйылкылар экен, семиз, 50ден 55, 60га чейин. 50, 55 миң, 60 миңге чейин. Бул дагы быйылкыбы? Жок. Бул экөө эле экен, Азыркы номерге кайрылса болот, Азыркы номерге кайрыла берсин. Кайрыла берсин. Болду анда. Тугандар, туңуздар, мейли, ийгилик. Мына сиздерге бүгүн жылкыларды көрсөтүп берейин. Жылкы аябай көп экен. Маякта достор. Мына навестин астында семиз тойлорго, той болсун тугандар, той. Мынакей. Ушул жерден келип алсаңыздар болот. Алтын Казык мал базарына. Достор, мына жылкы аябай көп экен. Өткөнкү базарларга караганда бүгүн көп экен. Момундай болгон чоң аттар да, бээлер да бар экен. Мына жеми.
Turat dostlar. Bu yoqda qo'ylar da ko'p. Savdo bo'lyapti. No qanchadan ekan bayka? Baholari. Qanchaga ketdi bayka? Qaysi? Ya ayt qo'ychi bayka. Qaysi satildi? 13 dan? 13 14. 13 dan ketibdi razıqlar. 13 dan aldı. Qana ko'rsatingizchi, jilqilar bormi? Mana, kelingchi. Assalomu alaykum yigitlar. İşleringizlar yaxshi. Qanday? Yaxshi. Bular senikimi? O'sha bozorlarda ko'rinmaysiz. Bu yoqda turmaysizmi? Emo taylaring bor ekan. Qanchadan bular qulundar, buyilqilar? Moğol 60 ming. 60 ming mo'g'ul. Ko'gi. Qarasi 80. Qarasi 80. Soyğonga da bo'lav? Soyğonga. Mal qilgan. Soyğonga bul. Narxi paltarashga 110. 110 ming. Buni mal qilganga yaxshi ekan. Erkakmi bu? Bu erkak. Erkak ekan. Mo'g'larchi mo'g'lar, baholari? Bular 135, 145, 155. Mana. Oho, dostlar. O'ta ko'p ekan. 165. Sarve 165. Moğol 45'ten. 145'ten. Bular barıla sevmese? Bular уже satılıp ketdi. Ha, ketdi. Qanchadan? Bu yog'ini tartib. Bu yog'i sotilgan ekan. Sotilgan jog'ini aytib qo'ying. 150'den ketdi. 150, 145 mingdan ketibdi. Mana. Ettir sonu nomerni aytib qo'yinglar. Kim aytadi? 501 0501 83 83 43 43 39. 39 degan nomerlarga qayrilsangizlar. Ha, bayaqat bu bular. Semiribdir. Emi 600 ming dengizchi, yaxshichi. Yaşım 10 asıl. 10 asıy deydi buna ki. Gelişken. Bastırıp koysa arı verir. Buna dostlar görünüzleri. 600 ming. Öte joğun atı ki ne? Buna. Karangızlar. Bunun ulağı üyürü var mı? Var ha. Garantiya deydi. Boyu kança çıkat? Boyu 1.60'dan öyle. 1.60'dan öyle. Yaşı. Yaşı 10 asıy. Nomer aytasa? Kana nomerde aytib qo'yamiz? 779 0779 58 58 2997. 2997. Bo'ldi, chalingizlar agarda. At alam desangizlar. Bu yoqda qo'ylardan ko'rsataylik dag'in. Qo'chqorlar bor ekan, cho'ng qo'chqor. O'shani ko'rsataylikchi. Tug'an, assalomu alaykum. Qandaysiz? Qanchadan? 100 ming tishichi. 2 tish o'ta cho'ng ekan. 100 ming razres dakansa qo'ya. Mo'g'chi? 16. Buni 60 ga berasiz. Buningizga qancha tish? 4 tish. Nomerni aytingiz. Tars. 9 sırası ile yazıldı. Aytavering, 99 0999 ha 86 86 84 84 87 boyu qancha chiqadi? 1 metrni chalsin deydi tugan. Garantiyani juktab ketadi. Dastavkalardan söylesingizlar bo'ladi. Qarabildikmi? Qarabildik. Assalomu alaykum tugan. Qandaysiz? Bu qo'chqor bu? Qo'chqor bu. Qancha bahasi? 35 ming. Qancha oylik? 6 oylik ekan mana. 35 ming deydi. Nomerni aytib qo'yamiz. Agarda 0707 44 95 24. Chalingizlar. Uloqlar qanchadan? 3,5 ming so'mdan. Mo ikki qo'y sizga qaramaymi? Aha, ma'qul. Mo qo'zlar kimniki uchovi? Qandaysiz aka? Qanchadan o'sha urg'ach qo'zlaringiz? Barcha bular 7 oylikdan. Ha, 7 oylikdan. 25. 25 danmi? Yaxshi ekan. Bormi bir 15 bormi? Bari. Nomer aytib qo'yingizchi. Agarda alam desa 0776 0776 24 11 79. Chalingizlar mana urg'achi qo'zlar ekan. Mol aytib qo'yingizchi, qo'zini qo'ydi. Basin. Mo qo'zini qo'yibmi, ne? 140 ming. Jana nomerga chalsa bo'ladimi? Bu boshqavi. Bu yoqdagi. Qo'chqoringiz qancha? 200 ming. Nomer qoldirib qo'ymaysizmi bu aka? O, yegisizmi qo'zi? Yo'q, siz tartmaymi? Qo'ylarni tartib o'tmaymi? 140 ming. 140 ming qo'zi. Bir qo'zi. 80 отдельно. Ha, bu o'zinchavi. Nomer aytingiz, nomer. 54 04 76 67. Chalingizlar, tug'anlar, agarda alam desangizlar. 30 mingdan qo'ylar bor ekan. Bularning yoshlari qanday? 1 yosh. Bular qo'chqor qo'yilgan bo'yilmagan bularga. Qo'yilgan emas deydi.
Mınandaylar бар ekan, жақсы qo'chqorlar. Bu qanchadan balam? Qo'chqorlarim. 45. 45 mingdan ekan. Biroq o'ta kelishgan ekan, ha? Ha? 100. Har biri. O, 100 mingdan ekan har biri. Baykan biroq bu yoqqa jumishtab ketib qolibdir, balasi javob berib atar. Nomerni olib berayim dedim ele. Mo qo'chqorlar. Aytasizmi? Ha, nomerni aytib qo'ying anda bayka, bu yoqda bor ekan. Qana. Bu yer 4 qo'zi. Buni Qo'zi. chetki qo'zi. Qo'zi. O'rtada svetli ko'k kraska qo'zi. Qarada qo'zi tenar chetki. Qo'zlar. Nomerni aytib qo'yingizda, telefonda. Qolganlar 2 tish. Ha, 2 tish qolgan. Nomer telefon 220 menen 04 60 94. Bağların 100 mingden mi qo'zlari dili? Yo'q. Tushirasizlar, ha? Qo'zilar 60. 60, ha? Qo'zlari 60 mingdan ekan. Bu nomer 2 tishdir. 2 tishdir 100 dan. Liniyalar bor ekan. Rahmat. Çalыңızlar. Alam degan bir tuğanlar bolsa. Qanchadan qo'shqalaringiz? 100 mingdan. Telefon qoldirib qo'yingiz. 0506 10 08 87 qancha tish? Tishleri. 2 tish bardiq o? Yo'q, birov 2 tish, analar qo'zlari. Qo'zlar ekan bunaki. Birov gana 2 tish. Qo'y qaysi? Mo arq ekani? Qo'chqordoy bo'lganlar qo'y ya. Bungiz qancha bungiz? 100 ming. Cho'ng qo'chqorlar ekan. Nomerlarini çalыңızlar alam deganlar. Ko'ringizlar mana. Qo'zingiz qancha? Mo qo'zlar eko bor ekan. Qo'zlar 27 dan so'radi. 27 dan bermedingiz? Yo'q. 27 dan berilibdir. Kichine qo'shsa berasiz buyursa. Qanchadan berib berasiz? Suray beradi. 27 dan berilibdi. Suray beringizlar tuğanlar. Muna tuğanlar uşul bir tuğan uşul jerde bugun Bishkekten Altın Qazık mal bozorunda turadi. Munaki bıçaqlarni satat, yaxshi mal so'ygongo o'ta yaxshi bıçaqlar ekan. Chustug'i O'zbekistondiki. Nomerini aytib qo'ygan ele? 555 0555 22 85 85 87. Bağlarını aytayım. 500'dan başlanadi. 500 so'mdan qancha minggachayin? 6000gacha. 6000gacha. Mana cho'ng bıçaqlar tuğanlar. Erteng soqquliqda bo'ladi. Buyursa kelib alsаңыздар bo'ladi. Bugun ishenbe kun sayın uşul Altın Qazıqda bo'ladi. Altın Qazık mal bozorunda. Mesaj uşul yer mana. Kishilar da ko'rib atadi. Biroq bıçaqlari yaxshi, suylashib ko'ringizlar. Don qabardan dese arzondatib berasiz, ha? Arzondatib beradi ekan tuğanlar. Don qabardan keldi. Mana keldi. Mana biz qalayda o'tamiz. Ancha arzondatib. Ko'ringizlar. Ilovda turmay bor. Mana